Ya, bab 12. Sa'lana doa kanta jeria, Isa ben retmo rete lacumios kate mora sungai Kidron. Eja dia bede setong kebun, Isa ben retmo rete lacu masuk ke kebun jeria. Yudas seakianat rua tau kakenengan jeria. Sebab Isa sekut akompol ben retmo rete eja dia. Dadi Yudas entar kakenengan jeria ngibesar dedu Romawi sapasokan. Ben wal pangawal padeleman soce soro anamam imam kepala. Ben reng oreng Farisi. Reng oreng jeria ngibe senjata lantera ben colok. Isa ngageli kapi sebekal kadedianak kasalerana. Dadi salerana laju nyemak reng oreng jeria sarta adebu. Sapa sesarebekna? Isa orang Nazaret. Saode reng oreng jeria. Yudas siakianat ruah manceng eja dia abereng ben reng oreng jeria. Sengko Isa. Debuna Isa. Ebekto Isa adebu. Sengko Isa. Reng oreng jeria nyorot laju labu katana. Isa sekalian agi mareksani kareng oreng jeria. Sapa sesarebekna? Isa dari Nazaret. Saode reng oreng jeria. Sengko langoca. Cek sengko Isa. Debuna Isa. Ben men pacet sengko sesarebekna. Tina selain riame oleh ontur. Kalaben adebu kanta jeria. Kalakon apa sedebu agi Isa sabeluna. Ramah dari reng oreng separengagi junan delem ka abdi delem. Taduk setongah seela. Simon Petrus sengi bepedang. Ngonos pedang ajeria laju mukol tunur imam agung sampai kotong ko pengah sekangan. Nyamana tunur jeria Malkus. Deti Isa adebu ka Petrus. Pemasok boleh pedang abak Najeria? Apa cak na pikir bakna sengkok dia tak nginoma piala kesengsaraan papareng narama kesengkok? Sa'lana jeria Isa laju tangkep. Tor etalekong bi red prajurit Romawi. Ben komandana sarta wal pengawal Yahudi. De ada na Isa iki bengadep ke Hanas. Matuana Kayafas. Kayafas jeria imam agung. Kayafas jeria kiah. Semalai om kaum orang agung Yahudi. Dok lebih becek orang kasorang mateh kaangkui sagabiana bangsa. Simon Petrus ben setong moret lainah ngereng Isa. Imam agung tau kamuret setongan najeria. Deti orang jeria norok masuk abereng Isa. Kataniana imam agung. Dining Petrus anante elwar. Elabeng. Salana jeria murid setongana jeria keluar. Laju acaca kabereng bebini se aja gelabeng. Sama rena Petrus laju eki bemasok. Bereng bebini se aja gelabeng jeria ngucak ke Petrus. Hei, sampean ku tak salah setong dari murid orang Kak Isa juga. Tak engki? Punten, beni. Saude Petrus. Bekto jeria celep. Detih reng bereng ben wal pangawal langu di imardet. Maang abe denah eja dia. Petrus entar kaja dia maanga bedenah ben reng oreng jeria. Imam agung atanya ka Isa parkara retmo rete ben pangajarenah. Debuna Isa. Sengkok selanjeng aja carang terangan ya dan orang banyak. Sengkok rotorosan ngajar ekenengan kebaktian. Ben epat deleman soceh. Ekeneng reng orang Yahudi akompol. Sengkok tak tahu aja catek ngetek. Deti, apa buat namanya tanya ke sengkok? Tanya aki kareng orang setau ngidingaki sengkok mentepak nomorok. Tanto orang jeria tahu apa sekok caki sengkok. Bekto Isa ada bukan tajeria. Antara na pengawal sebede jedia bede setong senampeleng Isa laju ngocak. Bek nama bengal ngocakkan tajeria ka Imam Agung. Debuna Isa. Montang ocak bede sesala. Marah kocak aki apa salahna. Tapi montang ocak gelak bener. Arapa sengkok me tampeleng? Sa'lana jeria bi Hanas. Isa esoro kibe ka Imam Agung Kayafas. Tananga etalekong.
Petrus ki manceng maangak bedena eja dia. Reng orang sebeda eja dia pada ngucak ka Petrus. Sampean ku tak murid da orang ka Isa juga. Tak iki? Tapi Petrus tak ngakoh. Oh cakna. Punten, beni. Salah setong dari tunura Imam Agung. Ya Arya belena orang sekening ketoko pengabi Petrus ngucak. Kaula ku tak nangal sampian. Kebun ka Isa abareng bi orang ka Isa. Petrus tak ngako pole. Oh cakna. Punten, beni. Bentepa ebek tojeria ajem akongko. Ki peteng Isa eki bederi compona Imam Agung Kayafas ka karatonah gubernur. Reng orang Yahudi tibi tak masuk ka dalam karaton. Takok najis minorot atoran agamana. Polana teronor angakan dedeureun Paskah. Teti Pilatus keluar nemuni reng orang jeria, laju mareksani. Orang ria di salah apa? Saute reng orang jeria. Menapi tada salah nah, tak kira fakta kajunan telem. Debunah Pilatus. Mon kanda jeria, kasa keboh, adili, norok hukuma benatibi. Tapi reng orang Yahudi jeria nyaot. Bangsa abdi dalam tak kengeng ngokom mate orang. Kan kanta jeria, sopaja kalakon apa seede buaki Isa, perkara carana salerana sesede. Pilatus malebet ka dalem karaton pole. Isa etembeli laju pareksani. Benar ya ratona orang Yahudi ya? Debuna Isa. Ponapa pertanyaan kepaneka asale pon dari panjenengan tibi? Ponapa panjenengan yatore oning orang lain perkara beten kaula? Debuna Pilatus. Apa sengko ria orang Yahudi? Semas lagi bekna ka sengko. Bengsana bekna dibi ben mam imam kepala. Apa kesalahan bekna? Debuna Isa. Kerajaan kaula beni dari tunya paneka. Jak sakenga kerajaan kaula dari dunia paneka, tanto orang kaula alaban, sopaja beten kaula tak sampai pasraki ka jabang kerajaan Yahudi. Namong kerajaan kaula, pacet beni dari dunia paneka. Mun beri ya, benar ya rato. Debuna Isa. Panjenengan ada bujak kaula paneka rato. Beten kaula lahir ka dunya, kangku setong maksud, engki paneka abri kesaksian perkara bareng seleres. Orang sederi bareng seleres. Tanto merengaki kabeden kaula. Apa artena bareng si bener ya? Pilatus pas keluar pole dari karatona serta laju adebu kareng orang Yahudi. Orang ria bisengko la pareksa. Tapi sengko tak nemu salah nama keset tonga. Tapi noro kebiasaan nabekna sengko ngocol orang tahanan kasoran yare Raja Paskah. Beremah apa ratona orang Yahudi ria? Sebenta abekna subaja bi sengko keluara. Reng orang jeria nyaut sambil reng cerengan. Barabas ria bigel. Yahya bab 19. Saelana jeria Pilatus masuk. Isa esoro pecot. Red prajurit agebei mahkota dari cak rancak seaduri. Pas pasang kaseran Isa, saelana jeria Isa laju pangagem mantel sebernana bungu terong. Benreng orang jeria pas libelian nyanter kaseti anak sambil ngucap. Hidup Raja Yahudi. Sama rena jeria Isa laju tampeleng di belian. Saelana jeria Pilatus keluar sekalian lagi laju adebu ka orang sebanyak jeria. Mara abesaki bisengko isarua keluar ada enak me oleh benar tau ya sengko tak nemu salah nama ke setonga. Deti Isa keluar ngagem mahkota duri benjuba bungu terong
Debuna Pilatus kareng orang sebede ejadia. Apa saki orang jeria? Ebek tomam imam kepala benwal pengawal jeria nangale Isa. Kapi pada aira. Pilatus adebu kareng orang jeria. Kasak kebo. Salib tibi. Sengkok tak nemu salana setengah. Reng orang Yahudi jeria nyaut. Menurut hukum Yahudi, Isa ko tuwe ako mate. Sabab abot na nga ko putra na Allah. Ebek tomiar sajer ya Pilatus sajen atambe tako. Deti pas malepet pole kakaratona. Isa ebek ta masuk, laju pareksani. Benar dari dima asala. Tapi Isa tak nyaut. Deti Pilatus adebu pole. Benar tak anda aja ke sengkok? Apa benar tak tahu? Cek sengkok ria andi ko besah ngocol benar. And also, Ben ko besah nyale benar. Saude Isa. Panjenengan tak kagungan kau besar kebetulan kaula. Menabi tak paringe kau besar kepaneka sareng Allah. Dadi orang sing masrake beten kaula ka panjenengan. Dosana arajaan dari panjenengan. Ebek to Pilatus miarsah jeria. Laju ngutih ngocola Isa. Tapi reng orang Yahudi rata-raten. Mane ocol, panjenengan benikan cana Kaisar. Orang sing aku rato moso na Kaisar. Ebek to Pilatus miarsah ocak nareng orang jeria. Laju abek tak Isa keluar. Terus alengki ekor se pangadilan kenengan se anyama Palesteran betoh. Dalam bahasa Ibrani nyamana Gabata. Ebek tojeria lapara pukul 12 siang. Are Raja Paskah korang saare. Pilatus adebu kareng orang jeria. Aria ratona benar. Reng orang jeria raeraan. Ate orang kenika. Ate orang kenika. Ate orang kenika. Salib orang kenika. Pilatus mareksani. Apa sengkok nyale bahagia ratona benar? Mam imam kepala sebede ejedia pada nyaut. Perak Kaisar Ratu Athena. Perak Kaisar Ratu Athena. Perak Kaisar Ratu Athena. Tetih bi Pilatus Isa pasraki kareng orang jeria salib.
Dadi Isa ekibe bi reng oreng jeria. Isa keluar sambil mikol salebe kakenengan seanyama kenengana gelundongana cetak. Oca Ibranina Golgota. Isa salib jedia pabereng ben oreng lainah kedua. Sesetong kacera setongana kangana ben Isa sabe engak tengah ana. Kaju salib Isa jeria bi Pilatus pakon po bui tolesan kantaria. Isa dari Nazaret ratona orang Yahudi. Banyak orang Yahudi semaca tolesan jeria sabab kenengana Isa salib jeria tak jauh dari kota. Tolesan jeria ngangkui oca Ibrani, Laten ben Yunani. Mam imam kepala mator ka Pilatus, Cek tolese ratona orang Yahudi. Tolese orang riang ngucak. Sengkok ratona orang Yahudi. tapi Pilatus nyaut, Apa sila etoles bi sengko? Tep etoles. saelana Isa salib bi dusar dedu jeria raso gena kala laju begi empat sardeduna pada oleh sabagian ebeng jubana kala kia jubah jeria tade sampungana dari atas sampai kabebe masetong dusar dedu jeria pada saling ngocak Juberia cetok ketok. Mara Lord baik. Kangkuin nantuaki siapa sih kau tungau le Juberia? kan tajeria sopaja kalakon apa se sebutaki dalam Alkitab semo nyina Tang kalampi eki beki. Tang cuba yelot. ben dusar dedu jeria pajet ngalakoni kan tajeria jadia beda buna Isa taretan bini nah buna Miriam bini na Klopas ben Miriam Magdalena pada manceng setikna salib Isa bekto Isa ngolati buna ben murid se kase salera na manceng jadia laju adebu Kegenika putrana sampeyan. saelana jeria Isa adebu ka murid jeria Jeria. Puna benar. Saceka jeria bi murid jeria puna Isa ka kompol bengkona Isa ngageli cek satia kapi lamare ben sopaja apa se sebutaki dalam Alkitab kalakon laju adebu Sengko. Pelka. jadia beda kobuken se aing anggur secelok tetibi oreng ngalaaki sepon sepona capur ka anggora pas cucuaki ka hisop laju juluaki kala tenah Isa Isa nyep-cep anggur jeria laju adebu Mare. saelana jeria Isa nondu laju sede Om kaum orang agung Yahudi tak endek mun mayite reng oreng se salib jeria ki pakun agentong kaju salib are sabat apa boleh are sabat bekto jeria are raja selain dari are raja lainah bekto Isa salib are sabat korang saare dadi reng oreng jeria minta ka Pilatus mapoto ngebetesah reng oreng se salib jeria ben matorona mayite dari kaju salib dadi dusar dedu sebede jedia entar ka oreng se kadua se salib abereng bi Isa jeria gelu laju betesai papotong sana pak naka Isa
Reng orang jeria nangale jo Isa la seda. Dadi burung tak potong betesa. Tape bede setong sardedu senyo cuaki tombeke karo sona Isa. Dari lo kana jeria keluar dere ben aing. Orang senangale kadetian jeria notoraki kadetian jeria. Sopa jebe napar cajekia. Ben apa se etotoraki orang jeria bener. Ben orang jeria tahu jeria bener. Kan kanta jeria sopa je kalakon apa se sebutaki dalam Alkitab. Semu nyina. Tolanga tade sepa potonga maske setonga. Dalam Alkitab sebutaki kia. Reng orang jeria bekal ngabese salerana coco jeria. Saalana jeria Yusuf dari Arimatia nyoon eti Pilatus ngalaah jenazana Isa. Yusuf jeria murid Isa tapi tek ngitek. Sabab takok kaum orang agung Yahudi. Bi Pilatus paringi edi. Deti jenazana Isa pas patoron bi Yusuf jeria. Nikodemus setau entar ka Isa bejo malam. Norok Yusuf nyiberacekeun emor ben candena. Benyakna kepi rakera 30 kilo. Bi sekadua jeria jenazana Isa kala. Lacu puntu ben kain kapan. Po buiracekeun sero om. Noro adet carana mun orang Yahudi ngoburaki jenazah. Kandanganna Isa salib jeria bede setong pun kepunan. Pun kepunan jeria bede setong makam anyar seki tak tahu yang kui ngoburaki orang. Sarena kuburan jeria semak ben bekto jeria lapara are sabet. Isa sareaki jedia. Yahya bab 20. Area hatki peteng. Miriam Magdalena entar kapasariana Isa. Miriam Magdalena jeria nangale betono kuburan jeria la erset dari lo bengah. Dadi Miriam Magdalena jeria lacu berkak nyare Simon Petrus ben murid CEKA Isa pas ngocak KCK2 jeria. Beda sing anak Gusti Isa dari pasariana. Tao ning cek Isa be ka imah. Petrus ben murid setongan nagle entar kapasarian jeria. Pada kak berkak tapi murid setongan jeria acepeten dari Petrus paberkakna. Dadi napa kade kapasarian. Murid jeria nyunguk kadelem pasarian. Lacu nangale kain kapan bede jedia. Tapi murid jeria tak masuk. Simon Petrus nyosol dari budina. Terus masuk ke pasarian jeria. Petrus nangale kain kapan jeria. Tapi kain setaliaki kaserana Isa tak akumpul ben kain kapan jeria. Akulung alain. Saalana jeria murid sinapa kade kapasarian kele. Laju masuk kia. Murid jeria nangale ben parcaje. Sampai bekto jeria reng orang jeria kita ngerteh. Apa sebutaki dalam Alkitab je Isa mas teh odi pole. Saalana jeria red murid laju pada mulai. Miriam Magdalena mancing adekna pasariana Isa sambil nangis. Sambil nangis abekna nyunguk kadelem pasariana Isa. Laju nangal bede malaikat kadua arasokeun pote. Malaikat jeria pada alengki bekasakan dengan jenazana Isa. Sesetong olona, setongana onjur. Kat malaikat jeria mariksani. Orang bini arapa bak name nangis. Saute Miriam Magdalena. Pangeran kau lay kala orang. Men kau le tao ning saliran Isa be ka imah. Samare nangucak kanta jeria. Miriam Magdalena atole. Laju nangale Isa ngatik jedia. Tapi Miriam tak tahu jeria Isa. Isa adebu. Orang bini, arapa bak name nangis? Bak nyari siapa? Miriam nyangka jeria tokang kebun. Dadi laju nyaut. Pak, mun sampean sing ngale. Tore kau le beli Isa be ka imah saliran nabi sampean. Bi kau le kala Isa adebu. Miriam atole ka Isa. Laju ngucak ngangkui ocak Ibrani. Rabuni. Artena guru. Jak nyeding ka sengkok.
Sabab sengkok kita abeli kerama. Tapi kasak bekna entar ketang tantaretan. Kabele cek satia sengkok abelia ketang rama ben ramana bekna. Tang Allah ben Allah na bekna. Deti Miriam laju entar malai ret morete Isa cek abekna lanangale Guste Isa ben notoraki pa apa se edebuaki Isa ka abekna. Area hat jeria kia. Bekto are lamalem. Ret morete Isa akompol setong bengkoh. La benge kunci kapi. Polana ret morete pada takok ka Jepang Raja Yahudi. O tao Isa etemu ngatek engak tengah anah ret morete jeria. Sarta laju adebu. Salam kabekna kapi. Saklana adebu kanta jeria. Isa laju nutuaki astah ben rosokna karet morete jeria. Bekto nangale Guste Isa. Ret morete pada cek perake. Isa laju adebu sekalian lagi. Salam kabekna kapi. Akan datang rama sengotos sengkok. Beria kia sengkok ngotos sabekna. Saklana jeria Isa laju nyeropaki nyabena karet morete jeria sarta adebu. Tarema rona Allah. Mon bekna nyapora tusana orang jeria bi Allah esapora kia. Mon bi bekna tusana orang tak esapora. Bi Allah tak esapora kia. Salah setong dari murid se-12 jeria, se anyama Thomas, se sebut se kember, bekto Isa rabu tepakna tade jedia. Deti ret murid Isa se lain atau toran ka Thomas. Sengkok lanangale Guste Isa. Tapi Thomas nyaut. Mun sengkok kita nangale lampet tepako astana. Ben kita nyiting loka pet lampet tepako jeria bi tang keriki. Sarta kita memasuk tang tanang kaden melo kana rosok na. Sengkok tak ndek parcaja. Tak lana oleh seminggu. Red murid Isa bede dengan jeria pole. Ben Thomas bede jedia kia. Beng labeng kunci kapi. Tapi o tau Isa ngadeg engak tengah enah reng oreng jeria laju adebu. Salam kabekna kapi. Saklana jeria Isa adebu ka Thomas. Mara abes tang tanang ria. Seting ben kerikit na bekna. Mara culaki tanang bekna. Pamasok ka dalam tang rosok. Cek mang pole. Paparca ajara. Thomas mator ka Isa. Gusti Allah. Pangeran kaula. Isa pas adebu ka Thomas. Bekna percaja polana nengale sengkok. Pocur ongku. Orang separcaja meske tak nengale sengkok. Ki banyak ka ajiben lainah se pabede Isa adek naret morete. Tapi tak etoles ketapria. Tapi seria kapi etoles sopaje bekna parcaja ce Isa ria rato panyalamet. Potrana Allah ben sopaje bekna olia odi polana parcaja kasalerana. Yahya bab salekor. Saklana jeria Isa ngaton sakalian lagi etalaga Tiberias karet morete. Kadetian nakantaria. Setong are Simon Petrus, Thomas sebut sekember, Nathanael dari Kana Galilea, na anakna Yebedius, ben morete Isa lainna sekadua, tepak na akompol. Cak na Simon Petrus kase lain. Sengkok aja lah juga. Sengkok noro ah. Cak na cakancana jeria. Deti kapi pada ongke kaparaona. Tapi sama lembenteng tade oleh napa apa. Bekto areh mulai muncar. Isa ngadeg pengkir talaga. Tapi red morete tade setawa cek jeria Isa. Isa adebu kareng oreng jeria. Nak kana, apa bekna ndik cuko? Tade. Cak naret morete jeria. Debuna Isa karet morete jeria. Onta laki celo da bekna kakangan praona. Tanto bekna teki oleh cuko.
Jele jeria bi red murid jeria laju eonta lagi. Tapi jele jeria tak ekening angka pole sabab cek banyak nah oleh najuko. Murid seekase bi Isa jeria ngucak ka Petrus. Arwah Gusti Isa. Ebek to Petrus giding cek jeria Gusti Isa. Pas mubu kalambina. Sabab ebek to jeria Petrus tak akalambi. Laju aloncak ka delem aing. Red murid selain nyosol katenggengan numpak perahu sambil najek jelena seposak bencukok. Jauh na parauna tak seapa dari tenggengan rakera perak 100 meter. Saalana toron dari parauna reng oreng jeria nangale jeria bede marde atas marde na bede cukok nah benrotina. Debuna Isa. Kodok kibada anak sebagian cukok nah. Sekit buru alia jela jeria. Simon Petrus ongke ka parauna. Jelena laju eeret katenggengan. Jele jeria posak bencukok sejeraje. Kapi bede 150 telok. Mas kecukok na cek banyak na kanta jeria. Jelena tak bede. Debuna Isa. Marah kakan. Tade setonga murid si bengal atanya. Sampian pasera. Sabab red murid Isa jeria tahu cek jeria Gusti Isa. Saalana jeria Isa nyanter kasetik na red murid jeria. Laju muntut roti. Ben magi roti jeria ka red murid. Cukok nah epakanta jeria kia. Jeria katelo kalian nah Isa ngaton ka red murid saalana odi pole. Samarena ada Isa ada buka Simon Petrus. Simon anak Yonas. Apa bakna taris na kasengko? Alebian dari katares na ana reng orang lain na? Laras Gusti. Sauda Petrus. Junan dalam ngagali cek ati dalam taris naka junan dalam. Debuna Isa ka Petrus. Piara agi buduk natang badumba. Kadu kalian nah Isa mariksa ka Petrus. Simon anak Yonas. Apa bakna taris na kasengko? Laras Gusti. Sauda Petrus. Junan dalam ngagali cek ati dalam taris naka junan dalam. Isa adebu. Piara agi tang badumba. Katelo kalian nah Isa mariksa ka Petrus. Simon anak Yonas. Apa bakna taris na kasengko? Petrus laju arasa sosa polana Isa semareksane abekno sampai 3 kali. Dadi Petrus nyaut pole. Aduh Gusti. Junan dalam ngagali sedajana. Junan dalam ngagali cek abdi dalam taris nah ka junan dalam. Isa laju adebu pole. Piara agi tang badumba. Sengkok ngocak sabender. Ebek tau bak nagik ngode. Bak natibik masang sabut nak. Ben ajelan ndak maabai saya kakenjengi. Tapi mon bak nala tua pagi. Bak na bekal ajulu agi tanang. Ben orang lain saya nyabut na bak na. Ben ngataraki bak na kakenengan setak yentar na bak na. Debuna Isa rian noduaki beremah pamatena Petrus ebu diare ka angkui ngaku-ngaki Allah. Saalana jeria Isa adebu ka Petrus. Mara norok sengkok. Petrus atole. Laju nengale murid seekase Isa bede ebudiana. Murid jeria setoju esetik na Isa ebektoh ada deeren ben atanya. Guste, pasera seakiana denah junan delem. Nangale murid jeria. Petrus atanya ka Isa. Guste, kati kenapa murid junan delem sekak dito? Debuna Isa. Cek sake ngabik sengkok orang jeria epau dia terus. Sampai sengkok datang. Jeria beni oros na bakna. Tapi bakna marah norok. Deti laju beletrah kabar karet murid Isa. Cek murid sesetong jerua tak bekal mate. Mangkana Isa tak adebu. Cek murid jeria tak bekal mate. Seedebu agi Isa. Cek saking ngabik sengkok orang jeria epau dia terus. Sampai sengkok datang. Jeria beni urus nabekna. Yahya sia beri kesaksian perkara sakabiana kadedian jeria. Yahya jeria kia senulis perkara sakabiana kadedian jeria.
Ben sengkok ben bekna tau je apa seeko caaki jeria bener. Ki banyak lainna se lampaaki Isa. Je saking akapi etoles gen setong. Kera sengkok bumiria tak kera kabua panyabe Isa kabiana. Ketap se etolese sakabiana se lampaaki Isa jeria.